Goeiedag agter kykers, ons is bly dat ons weer eens saam met u kan ontmoet op hierdie program Godsdiens en Koerante, waar ons bespreek die verskillende implikasies van godsdienstige gebeurtenisse wat die koerante beskryf vanuit hulle oogpunt. Ons saai uit op die stasie Homebase TV vanuit Kaapstad. U kan hierdie program kry deur middel van 'n dekodeerder met baie ander Christelike stasies, ook deur middel van streaming of stroming. U tik net daarin op u selfoon of u rekenaar Homebase TV.org. Dan maak jy oop, jy druk die skakel TV en daar speel dit daar dag en nag, 24 uur, 7 dae 'n week. Ons slaap nooit, as ek sê ons, die mense wat werk op die TV-program hierson. Ek sien nie so, jy sit hier so en glimlag en lag vir my hier so, as ek sê ons slaap nooit. Nee, ek hou van ons stelling. Ons slaap daar, maar die program gaan aan dag en nag, né? Dit is so, ja. Ja, nee, baie welkom. Ons het ook Maurits hier so by ons. Baie welkom hier, Maurits. Baie dankie, jong. Ja, jong, jy weet, ons is nou die begin van 'n nuwe maand en die einde van 'n ander maand. Maar ek het nou so iets wat van ons kykers vir ons gestuur het. Weer eens baie dankie vir al die goed wat kykers stuur. Dit is vir my, sonder al inligting, weet ek nie wat ek eintlik hier sou te sê gehad het nie. Maar hierdie is nou the first Pride Month. En ons is nou aan die einde van die Pride Month. Ons begin nou 'n nuwe nie-Pride Month, non-Pride Month, waar ons nou seker hopelik minder oor hierdie onderwerp sal gesels. Maar kyk hierso. The first Pride Month, en hierso is nou 'n bygaande prent daar. It was pride that changed angels into devils. It is humility that makes men as angels. Wat sê die Bybel van sagmoediges daar, en sagmoediges sal die hemel beerwe, wat staan daar? Iets in daai lyne, nee. Die aarde beerwe, ja. Sal die aarde beerwe. Hopelik die nuwe aarde beerwe. Definitief, ja. Ja, soos ons is nou aan die einde van Pride Month, wat nou nie verby is, en dit laat 'n mens dink wat eintlik hier aangaan. Myne is ook in dieselfde groepie, en het sê, Pride goes before a fall, en dit kom direk uit Spreuke 16 vers 18 uit, maar ek wil gou vir ons hierso vers 18 en 19 lees, en dit sê, trotsheid kom voor die verbreking, en hoogmoed kom voor die val. Dit is beter om nederig van gees te wees, saam met die ootmoediges, as om byt te verdeel met die trotsaards. So daar is 'n groot waarskuwing teen die woord trots, of pride, wat ons hierso so hierdie laaste maand baie sien opkom het. Dit is eintlik 'n Bybelse waarskuwing teen pride as beginsel. Dit is so, die Bybel is daar teen, en dit is nie eintlik 'n ideale kreet wat ons daar gebruik nie. Dit is so, ja. Wat is die volgende prent wat hier uit? Ek sien daar nog iets interessants. Ja, die volgende prent sê, thank a straight person today for your existence. En daaronder sê dit weer straight pride. Maar weer eens wil ons nie op die trots fokus nie, maar ek dink die stelling op bo is nogals komieklik, want dit is juis as gevolg van mense wat die biologiese proses gevolg het om kinders te kry, waarvoor ons kan dankie sê dat ons vandag hierso sit. En ek dink dit is 'n bietjie van die komiek agter hierdie stelling wat hulle hierso gemaak het. Dis nou 'n nuwe term daar. Straight pride. Straight pride, so daar behoort 'n plek te wees vir straight mense ook. Daar behoort vir ons ook 'n maand te wees, of 'n dag, of wat ook al, hulle ignoreer ons daar. Ja, wel miskien straight happiness of sweets, miskien eerder straight pride of straight thankfulness. Be thankful you've got a mother and a father. Ja. Dit is nogal interessant. Ja, hierdie issues en maande en dae dinge laat mense so baie dink aan al die dinge. Ek wil hier so 'n bietjie, ek wil amper sê ter afsluiting van die hele Pride maand, maar ons sal seker nog baie daarvan hoor met die tyd, net 1 of 2 briewe na kyk hierso, wat nogal vir my baie goed geskryf was. Hierso is nou een, kyk hierso, LGBT
LGBTQIA+, geld respek dan nie verander nie. Gerard Mane, Kaapstad, maar klink ons 'n bietjie bekend. Gerard Mane, dit is 'n redelik onbekende van. As jy Gerard Mane sien, waaraan dink jy? En die boek wat ons nou onlangs hier bespreek het. Die boek wat ons hier bespreek het, ja. Ek het die boek hierso weer eens, ek wil vir kykers herinner. Hierdie boek is beskikbaar hierso by Homebase. Baie goeie boek. Gerard Mane is een van die vooraanstaande en vooruitstrewende doeleerders. Hy's 'n dominee en hy het hierso 'n baie goeie boek geskryf wat ons laas keer kyk het die hele indeks daar oor die hele beweging, die agtergrond. Hierdie boek moet u vir u kry, slegs R50, gee vir al u vriende wat ook belangstel in godsdienstsake. Baie goeie boek. Maar kom ons kyk wat sê Gerard Mane nou hierso. Hy sê, menige huwelik is al tot niet weens 'n gebrek aan wederzijdse respek. Ja, miskien te veel trots. Ek is te trots om jammer te sê, ek is te trots teenoor jou, ek is beter as jy, of wat? Pas op vir te veel trots in huwelike, né? Jy moet respek hê. Jy is in so 'n huwelik soos die bestuurder van 'n kar in 'n motorwedren waar geen karre van vooraf toegelaat word nie. Uiteindelik is dit dan net jy en jy alleen om jou eindelose baan en dan wonder jy hoekom. Dit is wat in die LGBTQIA+ Pride Month aan die gebeur is. Geen karre word van voorgeduld nie. Eerbare lede van hierdie gemeenskap sê met hulle veldtog dat hulle net maar vir hulle standpunt gerespekteer wil word. Mag geld respek dan nie ook wederzijds nie? Waarom betoon hulle dan nie respek teenoor diegene wat Bybelse waardes aan die huwelik en gesinslewe heg nie? Ek onthou die LGBTQIA+ dan nie ook hul konferensie Queering the Prophet van 16 tot 18 Maart 2022 saam met die teologiese fakulteit van Stellenbosch waarin hulle Jesus as die tricky een beskryf het nie. Was dit miskien respekvol teenoor Christus en sy volgelinge? Terloops sou hulle in Suid-Afrika dit ook waag met die 𝐧𝐶C-leier biskop Barnabas Lekhanyani of met Islamse profeet Mohammed. Wederzijdse respek bestaan ongelukkig nie vir die LGBTQIA+ gemeenskap en hul Pride Maand nie. Ja, laat ons mekaar respekteer, maar laat daar miskien 'n bietjie minder, kom ek gebruik woord trots wees teenoor mekaar. Ja, baie dankie vir daardie brief van Gerard Mane. Ons waardeer al jou bydraes. Die volgende een wat ek hierso vir ons het is getitel Inquisitie nou oor gay idees en dit is geskryf deur Dr. Bernhard Ficker wat hier so reg langs my sit. En ek lees vir ons, dit sê, Christen LGBTQ+ ondersteuner van Pretoria probeer as Sunny 2 pappas het, 'n paar ongevraagde en oningeligte dwarsklappe uitdeel teenoor Henrietta Klasing se insiggewende kommentaar oor die gay beweging en hul invloed op kinders. Die gay beweging se onverdraagsaamheid het in 'n soort tirannie ontaard, waar elkeen wat verskil se siening by die MRK aangekla moet word. Dit het ook al die kenmerke van 'n laaste dag sektariese godsdiens waar almal bekeer moet word tot eenderse denke of die ewige verdoemenis ingestuur word. Dit laat 'n mens 'n bietjie aan die Spaanse Inquisisie dink wat die skroewe aangedraai het teen alle andersdenkendes. Dankie tog dat dolerende gelowiges soos die brawe Henrietta teenstand bied. Ja, nee, baie dankie vir Henrietta. Jy het haar nog nie ontmoet nie, nee. Jy moet haar nog ontmoet, sy is 'n jong dame daar van Gauteng, al 'n hele klompe jare agter die rug, maar sy sê die mense skiet haar in die rug met pyle. En nou moet ons bietjie opkom vir haar. Sy doen baie goeie werk. Kyk, hierso is nou nog 'n brief van haar.
ek is bly sy gebruik haar talente. En ons moet baie meer Christene kry om ook wakker te skrik en hulle skryftalente te gebruik om op te staan vir die waarheid. Sy sê so, gedrag soos gay of stryd word aangeleer. Ja, bring dit uit vir mense. En ek wil sê amper al die gevalle, daar is enkele uitsondering daarop, maar as 'n algemene reël. Die brief van Christen LGBTQ+ ondersteuner die betrekking, dis ook dieselfde een aan wie ek daar geskryf het, en antwoord het. Kinders word nie gebore met insig en kennis oor reg en verkeerd nie. Ja, daarom gee die Here in die eerste gebod wat oor die mens handel, aan ouers gesag oor hul kinders. Laat my dink aan ons spraakjie 'n week of 2 gelede oor vaderskap. Die belangrikheid van ouers en vaders, om hulle te leer. Mense, ouers moet hulle kinders leer. In verskeie ander tekste kry ouers die opdrag om hul kinders van kleins af volgens God se woord op te voed en te onderrig. Jong kinders, ook kleuters en babas, leer deur waarneming en nabootsing. Jy kyk, jy sien, wat aangedaan. Fisieke kenmerke word oorgeerf. Gedrag soos gay of stryd word aangeleer. In feitelik alle gevalle. Jy leer aan, jy kyk maar. En daaroor is vir my so vreeslik, as ek die video sien van oor in Amerika daar, waar hulle fop dossiers, wat noem hulle fop dossers of dossiers of wat fop mense. Fop mense is maar die beste. Ja. Daar vir die laerskoolkinders kom, en dis nou 'n mans wat soos vroue aantrek en perform daar. Wat gebeur daar kinders se verstande? Wat leer hulle? Dit is die ding, en wat mens hier kan las is, eintlik God se wet word in ons harte geskryf. Die skrif leer ons so, en die ding is, maar die goed waarmee ons kinders omring en toelaat wat ons kinders blootstelling aankry, indoktrineer hulle heeltemal. En dit is die punt wat sy wil aanraak is, jy word nie gebore en sê as 'n seentjie, ek is nou 'n dogtertjie nie. Dis iets wat in jou geplant is en in jou gekweek is. En dit is nou wat sy hierso probeer aanraak, en dit is so waar wat sy hierso sê. Hier is nog 'n brief hierso vir ons, en dit is geskryf deur Nico Langenhoven in die Parel, en die titel is, die hoofmotivering vir W-Pride veldtog is geld. Ek kan met absolute sekerheid sê Woolworths se bestuur het nie die W-Pride veldtog bedink om 'n spesifieke groepering van die gemeenskap te ondersteun nie. Die hoofmotivering is wins. Ons weet hoe Kersfees, Moedersdag, Vadersdag en vele ander gekommersialiseer is. Dit is die moeite werd om die handwoordeboek van die Afrikaanse taal of die HAT te gaan raadpleeg oor die betekenis van die woord kommersialiseer. Ek haal aan, om kommersieel suksesvol te wees, moet ons wins maak. Wat 'n jammerte in hierdie geval. Om iets te kommersialiseer is nie noodwendig altyd ten goeie nie. Lees die HAT. Jy weet, ek stem nie met hom daar saam nie. As jy wil wins maak, is 'n baie beter maniere. Jy moenie jou kliëntebasis vervreem nie. Hulle is besig om hulle te vervreem hier. Ja. Soos ek stem nie saam nie. Die spesifieke pride groepie gays is 'n baie klein minderheid om hulle geld daar te kry. Jy kan in elk geval van hulle goedere en klere aan sonder om 'n massiewe pride veldtog te loods daar. Dit is ongevraagd. Soos, okay, dis sy sê, ek respekteer dit, maar ek stem nie daarmee saam nie. Dan is hy laastens nog 'n skrywer, Hardes Pretorius van Elardus Park, dit sê, die gekla hieroor gaan die verstand te bowe. Soos party mense verstaan nie waar die debat eintlik gaan nie, né? Oor die klagtes oor Woolworths, ek kon Sondag my kop net skud na ongeloof van ons mense wat so kla. 3 poppe met teemde aan, 'n paar teemde op die rak en so 'n paar sakke met die simbool op. Ja, as jy wil wins maak, en hier is waar, dan sit jy nie met 'n paar poppe en 'n paar teemde nie. Daar's baie meer hier agter. Dit is so, ja. As wat mense besef. Ai.
Die volgende artikel wat ek hierso vir ons het is getitel Mampara of the Week. Klink nou nie na 'n lekker Dis wel nou dwarsklappe uitdeel in sekere persone. Nou moet mens kyk, baie keer doen hulle met 'n agenda. Hulle het 'n agenda en die wat hulle nie meer saamstem nie, maak hulle af as 'n mampara. Beteken nie mense is 'n mampara nie, maar dis hulle siening. Nou wil hulle jou met 'n dolk kom steek daar. So kom ons kyk wat sê hulle daar. Wie is nou hulle mampara en hoekom? En dit sê so Shamima Salih en dit sê advocate of hate. The Al-Jamaah spokesperson was fuming during an interview on the Kiddies news channel, charging that the LGBTQI+ community was pushing their narrative and agenda on our family structures and should be excluded from contributing to a new government white paper on families. Shamima Salih's wrath was sparked by provocative pictures in a family store during Woolworth's Pride Month campaign. She also hinted that we are inviting God's wrath by tolerating gays as in the times of Sodom and Gomorrah. Al-Jamaah not only produces terrible mayors, but also bigots such as Salih, who is an advocate nogal. She's also a mampara. Dit is eintlik 'n bietjie onvanpas net dat die moslims staan daar op vir hulle geloof en ek stem met hulle saam wat sy daar sê. Ek stem nie saam met alles in die moslim geloof nie, maar hiermee stem ek saam. Hulle staan ook op vir die waardigheid van die familie en dat die Skepper het twee mense geskape, die man en die vrou. Nou word hulle geklap asof hulle mamparas is. Aan die rug gesteek. Dit is nie korrek nie. Is nie, maar dit wys jou weer die verdeeldheid wat so 'n Pride maand teweegbring aan 'n praatveld op. Dit is nie inclusive nie, maak exclusive. Jy's mampara, ek is nie mampara nie, want wat ek dink is reg. Baie mooi van Sunday Times nie. Nou hier is nog enetjie wat ons het en dit sê meeste aghoolies die hoogste peiling. En hier is 'n grafiek met die titel daarbo wat sê verbruikers Woolworths die hoogste. En hy is so 6 tot 7% hoër as die handelaar onder hom. En hierdie was nou in Junie maand gewees. En wat interessant sal wees, is nou om te sien wat na hierdie hele Pride veldtog gebeur het en hoe die grafiek sal lyk nou op die einde van die dag. So ek sien nogals uit dat hulle hierdie nuwe statistieke met ons deel. Dis wat ek ook baie na uitsien om te hoor, finansiëel is hulle geknou of nie. Hoeveel dink aan al daardie Budweiser en al daardie oorsese firmas ensovoorts, so hoe hulle geknou is. Het selfs hier gebeur of nie? Ek weet nie. Maar jy weet, wat my fascineer omtrent hierdie hele Pride veldtog en dinge is wat sit daar agter? Wat sit daar agter? Soos die een man dink, nee, wat hulle wil 'n bietjie geld maak. Daar's baie meer wat hier agter sit. Absoluut, ja. En van die kykers het my gestuur hierso, WhatsApps met video's oor wat hier agter sit. Nou, daar's twee wat ek hier wil speel, wat ek nogal baie insiggewend gevind het. En die een hierso gee 'n bietjie historiese agtergrond, en die een wat dit daar maak is 'n bekende, hy is 'n voormalige Jood wat 'n Christen geword het, Jonathan Cahn, en hy sê, she's called 𝐴𝐻𝐻𝐿𝐴. Nou gee hy so 'n agtergrond, en ek dink, baie kykers sal hierdie baie insiggewend van. Kyk nou wat sê hy hierso alles te. Called Ashtoreth. She in Mesopotamia she's called Ishtar. When she went into the Greek land she was called Aphrodite and then Venus. She is all over. And she's mentioned specifically there. Now in the Canaanite mythology she's actually the wife of Baal. So Baal has a wife. Okay. And so when Baal comes, the next one to come, it says in the Bible says Baal, then it says Ashtoreth. Then she's coming in. So what this means is once the door is open, she is the goddess of sexuality, of sexual immorality. She's the goddess, she's actually called a prostitute. She's the goddess who her temples were filled with sexuality, it was made it public. So if she returns, what would happen? If she comes out, it means that America is going to undergo a sexual revolution.
That is the sign of the possession of Ishtar, or this goddess. And the thing is, so sex comes, what a prostitute is she actually damages marriage. She actually weakens marriage. That's what happens. Brings sexuality into the culture. In ancient times in Israel, in the Middle East, she put her images of naked people all over the culture. And so not only she was in her Greek form, she gave birth to a child named Eros. We get the word erotica. So erotica starts flooding America. The word for prostitute, which is what she was, in her Greek incarnation is the word porne. We get the word porn from it. So there's an explosion of pornography all over the culture. So what Baal does, in one sense, she's repaganized, she's overturning biblical standards of sexuality and marriage, and she is paganizing our culture through sexuality and through possessing it. And she's also the goddess of spells and witchcraft. So she casts her spell on America, and we are still in it to this day. And it goes further, Sid, because something strange about the goddess, and that has to do with gender. Because what she also did, let me tell you, in her ancient inscriptions, I'm looking at these ancient inscriptions, she says, I am a woman, I am a man. It says, it's said in her hymns, it says she has the power to transform a man into a woman and a woman into a man. So what's going to happen? Wow. What's going to happen if she comes into the culture? You're going to start seeing what she's going to do is she's going to start masculinizing women, defeminizing women, and feminizing men. That touches everything. I mean, it touches our culture, touches the roles, touches radical feminism and sexuality. And so all this stuff that we're having, saying, how could this happen? This is all the goddess. It's all there. It even goes further. She had a priesthood. Her priests, listen to this, in her temples they were men who dressed up as women. And they acted as women dressed up. So what's going to happen if she comes back? What's going to happen is, as she possesses a culture, is that men will start dressing. We'll start seeing that in our culture, which we do. These are her ancient priesthood. Also, they were involved in same-sex sexuality. We see that explosion as well. Also, it says, remember, she says she turns men into women, transitions them, and women into men. Many of her priests were actually surgically altered. And she especially, all the gods, but they go after the children. Because if you have the children, you have the future. And so that happened in ancient times, happening now. And so you think, what would possess an adult to do this to children? Well, what would possess it? The spirit. The spirit of the goddess. And I'm going to go even farther, because this is mind-boggling. And that is that the goddess was in charge, she was a goddess of parades. She had parades happening all over. And when I looked at the ancient inscriptions of the parades, it describes them, and it says in the parades, the men would dress up as women in the parades, the women would dress as men. It would be a parade of gender bending, and that's exactly when you see this happening now, that's the sign of the goddess. And Sid, it's even like more mind-boggling, because I'm looking at this, and I look at the ancient observers, and they said, when did this thing happen? They said it happened, even St. Jerome, it happened in the month, they called it in Latin, Junium. June was the month of the goddess. She claimed a month, June, and she was the goddess of pride. So we have now a pride month. It's all come back. This is through these things, through these festivals, she possesses a culture. And that's the sign that she has come back. Dis nou nogal interessant, nee, soos baie van die gebruik kan jy terugvoer na ou afgodsdiens en afgode en al daai tipe dinge. Ek wonder of mense dit besef dat die verwantskap. Ja, en is baie interessant die stellings wat hy maak en die huiswerk wat hy gaan doen het. Een ding wat ek wel nie meer 100% saamstem nie, is hierdie denke van dit is hierdie godin wat hierdie ding dryf. En wat mense in die proses wil doen is mens probeer die onsterflikheid van die siel te bemark. So dan sê mens maar, sodra iemand sterf, kan sy siel aanhou leef en hy kan nog mense beïnvloed en mense negatief of veel positief beïnvloed. Waar die Bybel ons eintlik leer in Genesis 2 vers 7 dat Adam het 'n lewende siel geword eers toe God die asem van die lewe in hom ingeblaas het. So jy kort die liggaam en die asem gekombineerd en dan jy 'n lewendige siel, waar as jy sterf, keer hy asem terug na God toe, so dit is nie meer 'n siel wat voortleef nie, en baie keer gebruik mense stellings soos hierdie van dis hierdie godin of hierdie God of so, wat die ding dryf, waar dit eintlik net Satan is. Satan is die groot dryfkrag, en hierso het hy nou maar net 'n ander naam, hulle noem hom Ishtar hierso. En dis baie interessant vir my, hoe hy teruggaan in die Kanaanitiese mitologie in, en hy bewys dat Junie, die maand Junie het al 'n groot rol gespeel. Dit is nie nou al,
En dit bewys net weer vir ons hoe Satan hoef nie eers kreatief te wees om mense met 'n nuwe slapriem te vang nie. Hy gebruik dieselfde metodes, dieselfde denke, en mense val nou nog daarvoor, en is omdat mense nie vashou aan die woord van God, en wat die woord ons leer nie, en dan val hulle vir al Satan se toertjies en vir sy verleidings wat hy voor ons oë hou. Ja, nee, daar's baie parallelle, en ek sou graag wou weet, hoe is dit? Ek glo ook nie dat is noodwendig die fisiese gees van daardie ou stand of van die vrou wat nou kom, bedryf maar spreek wyslik, is dit haar sieninge ensovoorts, en die parallel is baie groot daar. Absoluut, ja. Maar weet jy dat daar's nog iemand het my nog 'n video gestuur wat vir my ook baie insiggewend was van hierdie hele pride beweging en hoekom so baie besighede inklim ensovoorts. Dis, en ons het al genoem hiervan, is asof dit het 'n godsdienstige ywer wat daar inkom. En is asof hulle 'n nuwe godsdienst daar wil begin, miskien nie, ek dink miskien nie so daar nie, maar dit het al die parallelle, mense bekeer en mense saam kry om hierdie ding nou goed te keer ensovoorts. En hier is 'n baie goeie bespreking hierso. Ons gaan nou nie alles speel nie, maar dit is baie goed om 'n deel te speel van LGBT Pride, a new religion. Is dit 'n nuwe godsdienst of wat gaan hier aan? En hierso, en ek wil kykers uitnooi, ons kyk 'n stuk hierna, dis omtrent 'n halfuur lank, en as jy die res wil kyk, dan is jy baie welkom om te vra, ek leer vir die aanstuur per e-pos of per WhatsApp. WhatsApp is baie maklik, stuur my WhatsApp nommer, stuur ek hierdie vir u, maar hierdie is nou iets om aan te dink en te sirkuleer vir ander mense. Kyk nou hierna. The last interview that we did with Matthew Roberts was one of the most popular we've ever done, with well over 130,000 views on YouTube alone. So I was very keen to get Matthew back in the studio to continue the conversation. So Matthew, thank you for joining us again today. Thank you for inviting me, Simon. I'm very pleased to be with you. Well, for those of you who don't know him, Matthew is the minister of Trinity Church in York, which is part of the International Presbyterian Church. He's also the author of a new book called Pride, Identity and the Worship of Self. That's published by Christian Focus Publications. You can buy it at christianfocus.com or at all good bookshops. Well, Matthew, you and I have been chatting on and off for a while about the phenomenon of the LGBT pride movement. I mean, it's pretty all-encompassing, isn't it? I was thinking about this. I mean, they replace the corner flags at Premiership football matches with pride flags. Players wear pride laces. Massive corporations like Google render their entire logos in pride colours. My local Sainsbury's has a huge billboard outside with a pride flag on it. One of my banking apps changed their icon to a pride logo. So if I wanted to have the banking app, I had to have a pride flag, you know, on the screen of my phone. Yeah. Rainbow lanyards in the public and private sector. I mean, they're spending millions on this stuff. And it's not something that they do for other causes. You don't see this for Ukraine, for curing cancer, for the royal family even. What's going on? Yes, it's a very interesting thing, isn't it? And particularly because, well, with Pride Month, as it is referred to, coming up in June, it is a remarkable cultural phenomenon that this thing has captured the imagination and captured the sort of the levers of power in our culture in such a strong way. And my son remarked recently that it's incredible that the Pride gets 2 whole months of the year, because there's Pride Month and LGBT History Month, and our fallen soldiers get 1 day. That's just an interesting comment that just my teenage son spotted about how kind of disproportionate the focus on this has become in our culture. Yes, and I mean, it has consequences as well in terms of the ideology behind it. So, for example, several years ago now, I went to the Department for Education in London, and I don't know, this building is 6, 7, 8 stories or something, and there's an atrium inside where you can look up the inside of the building, and there were pride flags, floor to ceiling, on every one of the
8 floors of this building. So when you looked up, you saw a pride flag extending the entire height of the building. But we know that the DFE has very much embedded LGBT ideology and Stonewall ideology in education. So it's not just a symbol, that there's an ideology behind it as well. Yes, that's absolutely right. And I think one of the key things that we need to see as a culture is that this has gained what in any other culture would be referred to as really a religious status. It's become normalized at every level of society. It's become kind of socially required that now to dissent in any way from the whole way of thinking that is associated with pride is now considered to be just beyond what is socially acceptable. Indeed, it's sort of economically required. You can lose your job, as lots of examples have shown, if you're unwilling to subscribe in one way or another to this. And so it's really become part of the establishment, I think, of our country. Right. I mean, so it's interesting. You talk about the establishment of the country. The next slide on here, this is the Houses of Parliament lit up with the pride colours. And the next slide, this is Windsor Castle, the coronation concert lit up entirely in pride colours. I mean, it's astonishing. Again, and other causes just don't get this kind of treatment. But I'm interested. I mean, you use the word establishment, and there is this sort of requirement, isn't there, that you go along with it. Your thesis is that this is a religion of its own. Yes, I think that's right. I think what we really are seeing at the moment is that this is has become an established religion. There is in all sorts of ways in which pride has the characteristics of a religion. It has its own religious rituals. It has its own religious processions. You see here aerial shot of a pride march, which now happen in basically every town in the country, and very similar, I think, to what you would have seen in medieval times. With saints' processions through the streets. It's become something which has its own liturgical calendar. Lots of people have noticed that. Of course, in the past, when Christianity was dominant, then the Christian calendar just defined where you were in the year. And that's now been replaced with another annual calendar, but which has 1 month of the year blocked out entirely as Pride Month. And yet another whole month, which is for the history of the movement. And so lots of those kind of ways, it's occupying the space in the way that people think and feel, which religions occupy in other parts of the world and other times in history. But I think we can kind of drill into it and see there's a bit more going on than that. It has its own kind of sacred language, as many religions do. A language which you're supposed to use in order to be able to discuss the issues that are involved, and in a way, a kind of a language that you've got to be initiated into. You can only use it correctly if you're properly part of the few who really grasp what is going on. Yes, I mean, you can be walking on eggshells, can't you, when it comes to these issues? Oh, you absolutely. have to be bang up to date. Yeah. With the latest demands and the latest political demands and the latest vocabulary. Definitely, and people get caught out trying to be very much with the program, but because they're using language that was at the forefront of the program 5-10 years ago. Okay, wel daarie was nou amper 7 minute en uit die halfuur uit. Daar's nog baie te kyk daar. Maar hierdie is 'n nuwe perspektief. Laat ons het eintlik hier met 'n godsdienstige ywer definitief, en asof dit 'n nuwe godsdiens is wat nou alles wil beheer en bekeer. Wat is jou opinie daarvan? Ja, dit is so, en dit is baie interessant ook hoe hy begin praat oor hulle eie taal. In Engels weet ek die woord is jargon. Dit is nie noodwendig jy maak jou eie taal nie, maar in die huidige taal het jy sekere woorde wat vir jou betekenis het. Ek meen, as ons nou in die Christelike taal gaan kyk en ons praat van woordelike soos heiligmaking of verheerliking, baie ander mense gaan nie 'n idee hê waarvan ons praat nie, maar vir ons maak dit sin, want is deel van ons woordeskat en hoe ons geloof uitbeeld en dit bespreek. En so het hulle eie taal al, en hulle het eie ideologie, hulle eie doktrines,
En die man brei nou net verder uit oor hoe hulle al die karakteristieke afteken van wat jy nodig het om 'n geloof te skep. En so bewys hy dat pride is nou al 'n geloof. Dit is nie meer net 'n denke of mense wat wil snaaks wees nie, dit is 'n fisiese geloof wat jy kan aanhang, soos Christendom en Islam, al daai gelowe. Ai. Wel, as kykers hierdie wil hê, laat my weet, ons stuur hierdie vir hulle aan daar. Baie interessant. Sjoe. Jy weet, om daarby nou aanklank te vind, is hierso nou 'n koerant berig wat my regtig bietjie teen die oë gevang het, want dit is so naby. Dit is reg in Somerset Wes waar ek bly, en dis by 'n skool waar my eie een dogter vir 'n ruk daar bygewoon het. En hierso is nou, dit sê die opskrif is hierso is swimsuit row erupts over school rule for trans boys. Ek raak bietjie bang vir die woord trans. Weet ons het transvaal. Wat beteken trans? Trans is oor die vaal, né? Ja. Trans boys, jy's nou oor die boy, maar 'n trans boy is eintlik 'n meisie wat nou gespring het na 'n seun toe. Korrek, ja. Korrek. Ek is bly jy volgens, maar kom ons kyk wat sê hulle so. Hulle sê a primary school governing body has barred an 8-year-old transgender boy from wearing a male swimsuit because it may cause social discomfort to other pupils or be in conflict with their beliefs. The governing body of Beaumont Primary School in Somerset West asked a child and another 11-year-old transgender boy, dus 'n 8 jaar oud en 'n 11 jaar oud meisiekie wat nou so seuns behandel word, both were born as girls, to wear shorts and a lycra second skin top while swimming. Both sets of parents have rejected this request. Nou wonder ek wat se parents is dit, of dit 'n man-vrou parent is, of 'n pa en pa, of 'n ma en ma, of wat? The father of the 8-year-old told the Sunday Times that neither child had entered puberty. Both kids resemble boys. The top therefore does not conceal anything and serves no purpose. Maar 'n 11-jarige dogtertjie begin al baie van 'n dogtertjie word. Jy kan dit ignoreer nie. En die probleem hierso is dan nou, wat van oor 2 jaar van nou af? Gaan jy vir jou dogtertjie sê, stop nou jou nonsens, trek nou meisieklere aan. Jy gaan nie kan nie, want jy het al klaar hierdie skade gedoen om vir haar te beklei. En ons sal nou sien, ons weet nou nie wat gaan verder gebeur oor 2 jaar. Ons kan nou maar net dink wat in die toekoms gaan gebeur, maar ek dink dit kan 'n ernstige probleem raak, en ek dink die ouers dink so ver, dat wat gebeur wanneer hierdie kinders nou puberteit bereik? Wat se verskoning gaan ons dan hê? Want dit is nou 'n geldige en maklike verskoning om nou te gebruik. Maar ons sal maar sien wat gebeur verder. Trauma, jy lê traumatiese tye voor, né? Ja. Dan sê hulle, the chair of the governing body, Dirk van Lochenberg, said in an email to father that at a meeting between them on March 9, it was agreed that his child would wear the shorts and a second skin top. Dan sê hulle, maar hierso, he said the requirement to wear such a top was new and would imply that the school has received complaints around the 2 transgender learners' use of the swimming pool. Ja. Verder sê dit, the parent called the governing body's insistence on a second skin top an attempt to separate us from them. He said all children had a constitutionally enshrined right to bodily autonomy and are not required to fit into the school's conception of masculinity. Van Lochenberg said in a statement that an application by the parents of one of the transgender pupils for the child to be allowed to swim without a top had been unsuccessful, and it was important to note that the unisex swimwear option was available to all pupils. Swimwear for boys was swimming trunks without a top, or the gender-neutral alternative of trunks with a second skin top. These tops are worn by both boys and girls and provide protection against the sun as well as the cold, Van Lochenberg said. It is important to keep in mind
that a trans male 10 years old still has to grapple with the developments of a biological female body on the cusp of puberty. Through, for example, the unisex swimwear option, the governing body has created an environment that can accommodate gender diversity while balancing the rights of the individual and the collective. Ja, ek kry daardie arme kinders baie jammer. Dis al reeds so growing pains, soos hulle sê in Engels, as jy groot word, om nou nog daardie dinge deur te gaan. Ek weet nie, daar's 'n probleem daar. Nou, die volgende berig wat ek het, sluit mooi aan by daai en die titel is Do transgender kids really know who and what they are yet? Your report regarding transgenders at a primary school dated May 30 refers, I do not know the home circumstances of the child, but I find it very disturbing that a junior school should have to make a decision to allow an 8-year-old girl to wear a boy's swimsuit at the parent's request, having made what seems like a sensible decision, then have to argue about it. At that tender age, does he or she really know who or what they are? Are we going bonkers over this issue? It would be interesting to ask a psychologist's opinion on this transgender issue at this very young age. Let me hastily add that I accept people however they choose to be, but have doubts regarding children that young. One wonders how much influence social media has. En in die geval ook die invloed van die ouers. En dit lyk asof dit 'n groot rol gespeel het in hierdie hele dilemma wat plaasgevind het. Ja, jong, om nou oor te gaan na 'n totaal ander onderwerp. Een van my goeie vriende, François Steenkamp, hy het my so gekontak en gesê, hoorie, dis nou tyd dat ons hier praat oor AI. AI. Maar hoeveel kykers weet wat is AI? Afrikaans is KI. Nou, AI het ook voor 'n ander ding beteken, maar nou beteken AI Artificial Intelligence. En hy het my so gestuur vandag nog, hierso so 'n WhatsApp dat sê, shut commercial artificial intelligence development down now, or risk destroying all life on earth. Machine intelligence, wat hulle nou sê daar. Nou, wat my veral gevang het hierso was 'n berig oor AI en godsdiens, en AI en die Bybel. En hierdie kunsmatige intelligensie is besig om baie dinge te doen. Dit sê so, WEF calls for AI to rewrite the Bible, create religions that are actually correct. Sure. Dus nou wil AI verbeter en iets beters doen as wat er is. Nou daar is die foto's, nou sê hulle so, a top official with the World Economic Forum, WEF, has called for religious scripture to be rewritten by artificial intelligence to create a globalized new Bible. AI kan mos vir jou nou huiswerk doen en opstelle skryf en baie dinge doen. Nou moet hy 'n verbeterde nuwe Bybel skryf sonder haatspraak, sonder al daai tipe dinge, maar eintlik 'n betekenlose Bybel, betekenloos vir miskien betekenvol vir robots, maar betekenloos vir mense. Yuval Noah Harari, the senior advisor to the WEF and its chairman Klaus Schwab, argues that using AI to replace scriptures will create unified religions that are actually correct. Nou die Bybel vervang. Harari, an influential author and professor, made the call while giving a talk on the future of humanity. Dis nie net ekumene nie, dit is sommer 'n totaal nuwe uitvinding en godsdienst daar. According to Harari, the power of AI can be harnessed and used to reshape spirituality into the WEF's globalist vision of equity and inclusivism. Speaking with journalist Pedro Pinto in Lisbon, Portugal, Harari told the elitist audience,
It is the first technology ever that can create new ideas. Kyk, hulle gebruik inclusivism, né? Jy moenie verskil, jy moet almal moet inpas daar. Dan gaan die bruggie aan, you know, the printing press, radio, television, they broadcast, they spread the ideas created by human brain, by the human mind. They cannot create a new idea. Dis nou al die vorige tegnologiese uitvindsels. You know, Johannes Gutenberg printed the Bible in the middle of the 15th century. The printing press printed as many copies of the Bible as Gutenberg instructed it, but it did not create a single new page. Correct, yeah? It had no ideas of its own about the Bible. Is it good? Is it bad? How to interpret this? How to interpret that? Harari then revealed that he and his allies at the WEF have a solution to the supposed problems he just highlighted. AI can create new ideas. It can even write a new Bible, he declared. Throughout history, religions dreamt about having a book written by a superhuman intelligence, by a non-human entity, he added. In a few years, there might be religions that are actually correct. Just think about a religion whose holy book is written by an AI. That could be a reality in a few years. Maar kyk wat sê so. A non-human entity, a superhuman intelligence. Wat help dit? Dit is 'n robot. En wat verstaan 'n robot of superhuman intelligence van saligheid, van die sonde, al die basiese dinge, weet niks van nie, soos Mens kan sien, hy het 'n baie sekulêre visie oor wat die Bybel is, want vir hom is dit nie die woord van God nie. En dis hoekom hy sê, maar eintlik sy redenasie agter dit is dat die Bybel is deur mense geskryf. Ja. En nou gaan ons 'n robot hê, so ons gaan 'n intellektuele wese hê, wat nou tegnies vir ons heilige boek gaan gee. So die een is eintlik meer akkuraat as een wat deur mense geskryf is. So dit is haatspraak in wees nie, gaan nie alle probleme wees, gaan alles net mooi soetsappige woordjies wees ensovoorts. Ja, dit is nie deel van die werklikheid nie. Ai. Ja, nou, dieselfde man het ander dinge ook kwyt geraak en hy het gesê, of die titel hierso is, WEF pushes plan for humanity to be dominated by emotionless AI. One of the highest ranking officials in the World Economic Forum, WEF, has laid out the globalist organization's vision for humanity to be dominated by artificial intelligence. Yuval Noah Harari, the senior advisor to the WEF and Chair Klaus Schwab's right-hand man, pushed a plan for politicians around the world to be replaced with non-organic entities and emotionless algorithms. Speaking during an interview, Harari declared that Earth will become increasingly populated or even dominated by entities that are not organic in the coming years. He suggested that these entities will have no use for a higher power because they will in effect replace God, in his view. They don't breathe, they don't have emotions, Harari said, excitedly while explaining why these AI overlords would be godless. Excitedly explaining, maar soos jy sê, totale humanisme. Maar wat my hierso bekommer, they are emotionless algorithms, né? And we will be dominated by them. And they will replace God. They will replace God. Ek wonder of hy ooit 'n Bybel in sy hande gehad het. Hy het geen begrip, maar dis hoe mense groot word in Europa. Geen begrip van God of godsdiens nie. Dan gaan het verder. The potential of AI is much bigger than any historical revolution. It's really a biological revolution, he went on to state. While acknowledging that up until now, all life is organic, Harari insists that AI-driven inorganic life forms will soon dominate the planet.
soos robotte gaan ons nou hierso beheer en oorheers. This is at least an idea of inorganic life forms. That's the biggest thing that's happened on Earth in over 4 billion years. Harari is a believer in Darwinian evolution, which he claims occurred through natural selection. Ja, alles per toeval het gebeur, as dit gebeur, kan dit ook per toeval gebeur, maar is eintlik mensgeskaapte robot-entiteite hierdie. Ja, wys jy totaal godloos en geen plek vir God toegenaamd nie. But with AI, there is an intelligent design that supersedes what God is able to do, according to Harari. Sure. Baie godslasterlik wat hy nou hier sal raak. Here we have intelligent design, but not the intelligent design of the creation that's in the Bible, a real intelligent design, Harari arrogantly declares. We are designing the AI, and then the AI will design maybe the next generation of AI. So it's a completely different kind of process. Using the example of how bank loans are processed today by computer algorithms, rather than people, Harari explained how the future of the planet involves AI robots and computers replacing all humans. He described replacing people with machines as a new kind of evolution. It's very practical. Today, when you apply to the bank for a loan and the bank basically lets an algorithm decide your fate, and the algorithm says no, don't give this lady a loan, Harari said. And you ask the bank why, and they say they don't know, the algorithm said no. Even the people who design the algorithm don't understand the decision that it is making. Sure. Hier kom dinge, né? Soos ons gaan deur computers en masjiene beheer word, wel dis al 'n sting. Dis wat hy sê, ja. Wat hy sê. Dan gaan hy aan hierso. Harari went on to reveal that WF has been championing technology to control humans for the last 20 years. You see that some of the world's top scientists have been working on the problem of how to hack human beings and control them through screens, through the smartphones. Sure. Harari often compares WF's agenda to the Bible while claiming global elites could improve on God's work. Totaal humanisties en godslasterlik, nee. A Slate News report last year, Harari announced that the WF and its allies had created a technological Noah's Ark. He gloated that the plan will help global elites escape a looming mass extinction event. Kan jy glo? And more recently, while giving a talk on the future of humanity, Harari called for the Bible to be rewritten by artificial intelligence, as Slate News reported. The WF argues that using AI to replace scriptures will create unified religions that are actually correct. My groot vraag hier is net, wat sal gebeur as hy dieselfde sê oor die Koran of ander godsdienstige boeke? Wat se aanval sal daar op die man toegepas word? Ek het al voorheen gesien hoe daar op 'n videospeletjie was daar 'n Koran wat op die grond gelê het. Nie eers die regte boek nie, net op 'n speletjie. En hoe daar hofsaake was wat die moslimpartye toe gewen het teen hierdie vervaardiger van die speletjie, net omdat hulle nie die boek gerespekteer het nie. En dit is 'n mensgeskrewe boek wat nie die woord van God is nie. En hierso is die woord van God besig om aangeval te word, en dis eintlik net komieklik. Dit is snaaks, en die wêreld gaan maar net aan met hulle dinge. Wel, mense wat vasgehou aan evolusie, vir hulle beteken dit niks. Absoluut, ja. Kyk nou hierdie brugge hierso. ChatGPT speech delivered to MPs, Copenhagen. Danish Prime Minister Mette Frederiksen yesterday delivered a speech to Parliament partly written using artificial intelligence tool ChatGPT to highlight the revolutionary aspects and risks of AI. Frederiksen was giving a speech as Parliament prepared to close for the summer. What I've just read here is not from me, or from any other human for that matter, Frederiksen said partway into a speech to legislators.
Even if it didn't always hit the nail on the head, it is both fascinating and terrifying what it is capable of. ChatGPT, which can generate essays, poems, and conversations from prompts, has seen billions invested into the field. Soos jy kan toesprake laat voorberei, beter as wat jy self kan sonder taalfoute, sonder spelfoute, alles te en jy lees dit. Natuurlik het dit 'n geweldige impak ook op opvoedkunde. Hierdie wat ek juist nou wou sê, op universiteite en skoolvlak sien ons hoe studente hierdie tegnologie gebruik om hulle opdragte vir hulle te doen, om hulle, soos ons nou sê, hulle mondelinge vir hulle te skryf, en dit plaas baie druk op die onderwysers, en ek meen, duidelik kan jy sien, ek dink die ding gebruik baie hogere taal, so jy sal duidelik 'n verskil kan sien, as die kind skaars Engels kan praat, en nou ewe skielik skryf hy hierdie meesterstuk, so dan sal jy 'n verskil kan raak sien, en jy sal die ding kan ondersoek, maar ek dink baie mense kom weg met hierdie goed, en tegnies is dit plagiaat, want dit is nie hulle eie werk nie, dit is nie hulle eie woorde wat hulle daar skryf nie, so nee, dit is baie interessant. Nou volgende het ek vir ons op hierdie selfde onderwerp, die prentjie sê eintlik alles, dit is lyk amper soos 'n diamant, 'n man wat uit diamante of sulke... Dit is 'n robot, dit is 'n mensgemaakte robot, dit is nou 'n superhuman intelligence, wat 'n beter Bybel kan skryf, as daar die oudmodiese mense, hy sal nou vir jou 'n proper produk skryf, maar dit is betekenloos. En die woorde saam met dit is net watch out humans, met 'n uitroepteken. En as mense die berig gaan lees, dit is 'n filosoof wat dit geskryf het, so hy het nou baie distorte sienings van God en die Bybel, maar een ding wat hy ook op hamer is, baie wat ons vroeër oor gelees het, en hy sê dat mense is besig om iets te skep wat slim genoeg is, om slimmer weergawe van homself te skep, en hulle gaan op 'n punt kom wat hulle dalk die ding nie meer kan stop nie, en hy gaan net aanhou om goeders te skep op sy eie, en dit kan nogals probleme veroorsaak. As jy kyk hierso, kyk, Yuval Noah Harari is dieselfde ou, die vorige twee artikels, sy skrywer was anders, maar hy het Harari gequote, aangehaal elke keer vir die sninge daar, selfde ou daar, sjoe. Ja, soos dit is daar, hy voorspel vooruitgang met 'n super, nie superhuman nie, maar dit is seker 'n post-human robot dinge daar. Ja. Kyk, hierdie enetjie, dit is nou 'n elementêre toepassing hierso. BMW uses face recognition to unlock motorcycles. BMW's Motorrad motorcycle division is using eye and facial recognition to help thought motorcycle thieves. A world-first technology for motorcycles, BMW iFace. iFace, nee, dat is intelligent face. Makes ignition keys redundant and complements the brand's existing keyless go technology, says the company. Beam enlisted the help of a professional vehicle thief to develop a system which can authenticate the rider using face recognition without helmet, or its iris cornea scanning of the eyes, which allows the rider to have the helmet on. Soos een van die jare, as jy by jou motorfiets kom, hy herken jou, en nie, hy skakel hom aan, as by jou kar kom, die deur gaan oop, as jy by die huis inloop, hulle sien jou, maar as daardie tegnologie nou nie werk nie, as dit oppak, as die battery pap gaan, dan kan jy nie ry nie, beteken niks, en soos, hier is vooruitgang en probleme. Jong, kyk hier, ek het nou so nog 'n hele paar berigte oor hierdie artificial intelligence, kunsmatige intelligensie. Ons moet los tot 'n ander keer. Nou van my kant mee af te sluit, sien ons hierso 'n vinnige prentjie wat ek wil op fokus, en dit wys 'n R10 hierso met baie hartseer renosters op, en dit sê, ons is 'n bedreigde spesies, my kind, maar die rand sterf nou vinniger uit as ons. En die barcode of die kode van die rand daarso is ook koek. Ja, die rand kry 'n loosing, sjoe, nog 'n rede om mense te vra om
by te dra. Absoluut. En ek wil afsluit dus met 'n brug, kyk hierso. Rand, Rose. Nou rand, dit is nou ons geld eenheid. Ons rand. But the worst is yet to come. Nou sê die brug hierso, die ergste is nie oor nie, die ergste gaan nog kom. En dit laat sommer maak my mismoedig as ek dink aan Homebase, wat sy geld, sy ligtheid moet betaal in dollars in, en die rand kry so losing deur die dollar. So sagte kykers, dink aan Homebase, ons wil afsluit met ons bankrekening daar, ek kan ook op YouTube ons bankrekening kry daar. Help ons om hierdie worst to come te oorleef. Ons maak staat op die ondersteuning. Baie dankie. Kykers, baie dankie dat julle die week by ons ingeskakel het. Dankie ook vir julle bydrae tot Homebase se finansies en hoe julle so help om hierdie stasie voort te laat bestaan, soos ons die voorreg het om God se waarheid uit te kan verkondig aan die wêreld. Ons sien uit vir volgende week wanneer julle weer by ons inskakel, wat ons weer die koerante kan bespreek. Baie dankie.